나는 오랜만에 아들의 이름을 써내려갔다. 사랑하는 아들 민수에게. 글씨는 떨렸지만 마음은 차분했다. 병원에서는 길어야 한 달이라고 했지만 이상하게도 겁이 나지 않았다. 그저 아들에게 남기고 싶은 말이 너무 많았다. 민수아, 너 어릴 적에 밤마다 엄마 손을 꼭 잡고 잠들었지. 그때마다 너는 엄마, 나 절대 안 놓을게 했단다. 그런데 세상은 그렇게 쉬운 곳이 아니더라. 내가 어른이 되고 결혼하고 아버지가 되었을 때 엄마는 너를 자랑스러워했어. 하지만 한 가지 미안한 건 엄마가 늘 강한 척만 했다는 거야. 글씨가 번지고 눈물이 종이에 스며들었다. 엄마는 늘 내 앞에서 씩씩했지만 사실 혼자 있을 땐 많이 울었어. 내가 힘들다 할 때 같이 울어주지 못해서 미안했어. 내가 외로울 때 괜찮다는 말만 반복해서 미안했어. 나는 잠시 펜을 내려놓고 숨을 골랐다. 사진 액자 속 군복 입은 아들의 미소가 보였다. 그 미소 하나면 엄마는 1000번이라도 다시 살고 싶다. 마지막 문장을 써내려갔다. 민수아, 엄마가 떠나도 절대 슬퍼하지 마라. 내 안에 엄마의 사랑이 살아있으니까. 그리고 수진이에게 꼭 전해라. 며느리가 아니라 딸로 사랑했다고. 편지를 봉투에 넣으며 나는 미소 지었다. 창문을 스치는 햇살이 따뜻했다. 마치 누군가 내 어깨를 다정히 감싸는 듯했다. 이제 됐다. 이걸로 충분하다. 그날 저녁, 아들은 병실로 달려왔다. 엄마, 나 왔어요. 나는 힘겹게 눈을 떴다. 그리고 마지막으로 속삭였다. 민수아, 행복해야 한다. 엄마는 늘 내 곁에 있을 거야. 그 말과 함께 나는 고요히 눈을 감았다. 그 순간 창밖 하늘의 노을이 붉게 번졌다. 그 노을 속엔 분명 엄마의 미소가 있었다. And a single fountain pen. Outside, the early winter wind blew softly, and the ticking of the wall clock echoed faintly. It's time to write my final letter. For the first time in a long while, I wrote my son's name. To my beloved son, Minsu. My hand trembled, but my heart was calm. The doctors said, at most, a month left. Yet strangely, I wasn't afraid. There were simply too many things I wanted to tell him. Minsu. When you were little, you always fell asleep holding my hand. Every night, you'd say, Mom, I'll never let go. But life isn't that easy. When you grew up, married, and became a father, I was so proud of you. But one thing I regret. I always pretended to be strong. My handwriting blurred as tears soaked into the paper. I always acted brave before you. But when I was alone, I cried a lot. I'm sorry I couldn't cry with you when you were struggling. Sorry I only said, it's okay, when you were lonely. I paused, taking a deep breath. In the photo frame, I saw my son smiling in his army uniform. With that smile alone, I could live 1,000 more times. Then I wrote the final lines. Minsu. Don't be sad when I'm gone. My love will live on inside you. And tell Sujin this. I loved her not as a daughter-in-law, but as my daughter. I sealed the letter and smiled. The sunlight through the window felt warm. As if someone gently embraced my shoulders. It's done. This is enough. That evening, my son rushed into the hospital room. Mom. I'm here. I opened my eyes with effort. And whispered one last time. Minsu, be happy. I'll always be with you. With those words, I quietly closed my eyes. Outside the window, the sky glowed red with sunset. And within that light, there was surely a mother's smile. 第3集，母亲的最后一封信。桌上放着一张旧信纸和一支钢笔，窗外是初冬的风，墙上的时钟发出缓慢的滴答声。现在该写最后一封信了，我慢慢写下儿子的名字，致我亲爱的儿子明秀。字迹颤抖，但心却平静。医生说我最多还有1个月，可我并不害怕，只是有太多话想留给他。明秀啊，你小时候每晚都握着妈妈的手睡觉，每次你都说
妈妈，我绝不会放开。可世界并不总是温柔的。当你长大，结婚，成为父亲，妈妈为你感到骄傲。唯一的遗憾是，妈妈总是装作坚强，泪水打湿了信纸。妈妈在你面前总是勇敢，但一个人时常偷偷哭泣。当你说辛苦时，我没能陪你一起哭，对不起。当你孤单时，只能一遍遍说没事的，对不起。我停下笔，深吸一口气。照片里，穿军装的儿子正笑着，看到那笑容，妈妈愿意再活1000次。我写下最后几行字：明秀啊，就算妈妈走了，也不要悲伤，因为妈妈的爱一直活在你心里。还有，请替我告诉秀珍，妈妈爱她，不是当儿媳，而是当女儿。我把信放进信封，微笑着。阳光从窗外照进来，像是谁在轻轻拥抱我。好了，这就够了。那天傍晚，儿子冲进病房，妈妈，我来了。我艰难地睁开眼睛，最后轻声说道：明秀啊，要幸福，妈妈会一直在你身边。话音落下，我静静地闭上眼睛。窗外的天空泛起红霞，那片晚霞中仿佛有妈妈的微笑。エピソード3、母の最後の手紙。机の上には古びた便箋と1本の万年筆が置かれていた。窓の外では初冬の風が吹き、時計の秒針が静かに響いていた。そろそろ最後の手紙を書かなきゃね。久しぶりに息子の名前を書いた。愛する息子、ミンスへ、震える手。しかし心は穏やかだった。医者には、あと1ヶ月と言われたけれど、不思議と怖くなかった。ただ、息子に伝えたい言葉が多すぎた。ミンス、あなたは小さい頃、いつもママの手を握って眠ったね。ママ、絶対に離さないよって言ってた。でも、人生はそんなに優しくない。あなたが大人になり、結婚し、父親になった時、ママは本当に誇らしかった。でも一つだけ、ごめんなさい。強がってばかりいたの。涙が髪に滲んだ。ママはいつも強く見せていたけど、実は一人の時、よく泣いていたの。あなたが苦しい時、一緒に泣けなくてごめんね。寂しい時、大丈夫としか言えなくてごめんね。筆を置き、深呼吸した。写真立ての中、軍服姿の息子が微笑んでいる。その笑顔だけで、ママは1000回でも生き返りたい。そして最後の一文を書いた。ミンス、ママがいなくなっても悲しまないで。あなたの中にママの愛が生きているから。そして主人に伝えてね。お嫁さんじゃなく、娘として愛していたと。封筒に手紙を入れ、微笑んだ。窓からの日だまりが暖かかった。まるで誰かが優しく肩を包んでくれるようだった。もういいわ。これで十分。その日の夕方、息子が病室に駆け込んできた。ママ、来たよ。私はかすかに目を開けて、最後に囁いた。ミンス幸せになってね。ママはいつもあなたのそばにいるから。そう言って、静かに目を閉じた。窓の外の空には夕焼けが広がり、その光の中に、確かに、母の微笑みがあった。Español Audífonos Episodio 3, La última carta de mamá. Sobre la mesa había un papel viejo y una pluma estilográfica. Afuera soplaba el viento del comienzo del invierno, y el tic-tac del reloj resonaba lentamente. Ha llegado el momento de escribir mi última carta. Después de mucho tiempo, escribí el nombre de mi hijo. Para mi querido hijo, Minsu. Mi mano temblaba, pero mi corazón estaba en calma. El médico dijo, como mucho, un mes más. Pero, curiosamente, no tenía miedo. Solo tenía muchas cosas que quería decirle. Minsu. Cuando eras pequeño, dormías agarrando fuerte mi mano. Siempre decías, mamá, nunca te soltaré. Pero la vida no es tan sencilla. Cuando creciste, te casaste y te convertiste en padre. Me sentí muy orgullosa de ti. Pero lamento una cosa. Haber fingido ser fuerte todo el tiempo. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando la tinta. Siempre aparenté ser valiente delante de ti. Pero cuando estaba sola, lloraba mucho. Perdón por no haber llorado contigo cuando sufrías. Perdón por decir solo, está bien, cuando te sentías solo. Dejé la pluma y respiré profundamente. En la foto,
Mi hijo sonreía con su uniforme militar. Con esa sonrisa, podría vivir 1000 veces más. Escribí las últimas líneas. Min-soo, no llores cuando ya no esté. Mi amor seguirá vivo dentro de ti. Y dile a Soo-jin que la amé no como nuera, sino como hija. Guardé la carta en el sobre y sonreí. La luz del sol que entraba por la ventana era cálida, como si alguien me abrazara con ternura. Ya está, es suficiente. Esa tarde, mi hijo entró corriendo en la habitación del hospital. Mamá, he venido. Abrí los ojos con dificultad y susurré por última vez. Min-soo, sé feliz. Mamá siempre estará a tu lado. Con esas palabras, cerré los ojos suavemente. El cielo fuera de la ventana se tiñó de rojo al atardecer. Y entre los colores del ocaso, había sin duda una sonrisa de mamá.